Abusiafo me chiachia mo ewo baby a wo bia hwe manim hanso a another simple recipe but equally delish. Enti e ba be a confirm ene adwene nkwan dry one ti bia edwan kama we ye madwene kakra baako ena makakadro ni me jene nsuni na wo hwe jene na se ha oso de na wa ha yi o kobi kakra ti umpe kobi na me pacho no we ye free na we mean toast me ensa enkrowa we nso ye mushrooms again umpe mushrooms ayi free bibia me use no ne umpe no na de open na ka ho na meko to taste ni wo hwe ha nso a we eye me spinach kakra e wo ha sei ti yenkwa confirm ne nso nti wo hwe ha nso a ma confirm no na wo ha we de Amazing Grace ene Adum Trading eye anti-cake mienu ni na ne dia okọ abenye bi wo honom nti Adum Trading so ubenye oat plantain fufu ne spices no Amazing Grace nso ewo dagenam ubenye bi na wa hwese ne wo ho enami ama na yakono ji akonya no like video no ne efehisha so fise ebeyete yeto aso nti se bi mi kobi no tum na kobi ni nti mesra wa ya na wahwe won chinsam no na udi ujene no aka ho timiden chinki tuwe bi ena eka ho to start with na afi ode wonsuo aka ho pachansi a eho akono eho twe bi atwa baby ba ko na abenya no original mamabetty.com ansa beke bi wa hwe no ho fe akona tupe bi a original mamabetty.com like video ni antias na nkwan no enye easy o ekoyi ankasa yeto yaso ebusiafo mesi ahaya yesham na yen chance ni nso de nensa ani etire na nyehye ntupe bia so no agibi nsesi ami akakedro no blend ya na watwem so blend that into me fa ya sugar side blend na sham on se we me ye enamo a awo ene ne ko kama se madwene no na me de to so awusian for hwe ho ha se no enye easy o ti fa bibia go so na fe wa hye nsu a open afese se na nye uja ne kitikiti se be ya enchin na wo ko obi nim no ebe no afine na bankwan so aho na afi ye de aka na be kan na se ha ye hwan jayo awusiafo fa oat plantain fufu bra ne efe mboso na be koyie ye to aso awusiafo se na se yankwan na ye na me se ede no eni ehwa no enye easy o me ka osema me nka wa hwe enti se bi ede ba be ka ho ye e wo me carrot kakra wa ha sei again vegetables bia me use no umpan fenka ho fa de wo pe e ka wo de ho so na fe ota hwe me a ho se meredia me nkonja say one veg almost me dishes no bebre wo like
Na koto OMB oat plantain fufu ni bi. Never boss mommy. Na mommy location. Me den kwa ne baba. Why? Yeah, to aso. Abusiafo kakakra na ewie me de me spinach ne beka ho. Na so ahwa ene me nkwan ne light me penisa. In 2 penny take me patra na waye ne sa mami. Afi me spinach ni ma blend ne kama na de ni nyina gu. Nkwan de enye easy o. Enye easy. Ukwa Amazing Grace a obenya ye spice blend ni nyina bi. Fufuo ni bi. Na afin so open nama awuse ya adwene ene akonfirm ni nyina obenya bi ohono. Na Dustin Marketing so obenya bi. Ti ma anyame nhira ode bia me ba bless me. Carrot kakra, mbre kakra, bibia kakra. Abusiafo enkwan ya ye kama na ahwede ekoso wa ha. Ye oat plantain fufu no ebi ni o so wa ho aye kama eno na mde ebe bo enkwan so.